अखंड यज्ञ रे काहे की लिंगटी पिंधंती माता माने अखंड यज्ञ रे काहे की साड़ी पिंधंती दिने संत कवि भीम भोई कहले कालिदास को पचरछन जे हई के कालिदास हां तुम्हें भगवान को देखिछ के भाई तो कालिदास कहले हां मुई भगवान को देखिछ अच्छा भगवान देखिछ बोले भगवान केनता दिसन मत ठीक कहो तो कालिदास कवि काय बोले संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं आकाश रे चारिटा मेघ अछि आवर्तक सावर्तक पुष्कर एवं दृढ़ ई चारिटा मेघ चारिटा कलर अछि तो से मध्य गुटे मेघ नीलवर्ण दिसुथाय आकाश रे मेघ जेंता नीलवर्ण भगवान भी ठीक सेंता नीलवर्ण बोली कर कालिदास प्रमाण देले किंतु भीम भोई से कथा के काटी देले भीम भोई का माइले काना कहले आगो रूप रेखा नहीं है शून्य देही अच्छा उदय होई हे रूप रेखा नहीं है शून्य देही अच्छा उदय होई शून्य मंदिर विहार हे शून्य मंदिर विहार हे रूप रेखा नहीं जार रूप रेखा नहीं जार शून्य मंदिर विहार भीम भोई कहले भगवान कर रूप रेखा चिन्ह वर्ण किछि नाही हमर हिंदू पुराण एवं अनेक पुराण बहुत पार्थक्य है हिंदू पुराण रे आमे जुहार प्रणिपात के एंता भाव रे भगवान को जुहार कर किंतु अलेख महिमा रे जुहार करबार नियमटा अलग है से माने गोड़ छांदी कर जुहार कर तो सही समय रे असुविधा हेसी बोली कर बाबा माने लिंगटी पिंदी कर से माने प्रणिपात करसन बकल पिनुतिला कपड़ा लता ने पिनुथि आंती तो आगो बाबा माने कपड़ा धारण ने करूथि उल्लग्न बेसर थिला ओ आज भी जोगी माने पारे पारे खडियार के आसन बकल धारण करसन बोली अलेख बाले गामुचा के बकल पिनुतिले एबे कली जुगे हाटा लेंगटी मारुछन नेले बाबा माने लेंगटी मारबाटा नेसे बाबा माने प्रकृत बाबा बकल पिनमाटे तो सेतिर लागि भीम भोई मालिकारे पदे कथा लिखले अरे आछिछु एकला होई रे पागला जीव भी एकला होई अरे तोला बेले कही संगे नाई जान जीव तुई मसाना एकला तोला बेले कही संगे नाई जान जीव तुई मसाना भई आरे पागला मनो आरे अबोधा मनो दिने न भजिलु राम राम रे दिने न भजिलु कृष्ण राम रे आरे पागला मनो जगन्नाथ दास कहे काय बोली गो ई कली जुगर आयुष 4,32,000 वर्ष किंतु मनुष्यकर अन्य अत्याचार बढ़ी जिबा बोले कली जुगर आयुष कमी जिबा सेतिर पई भीम भई मालिकारे काय बोले गो आगो भैरवी डाकरे पृथ्वी कंपिब लोके होइबे विनाश आगो भैरवी डाकरे पृथ्वी कंपिब लोके होइबे विनाश सठी जुगनी घर पर घेनी पुली खाइबे मांस सुन सुन मोहर भाई आज्ञा धर्म तो रहिब नहीं जे आज्ञा धर्म तो रहिब नहीं जे सुन सुन मोहर भाई
কলি যুগরে পাপ অংশটা বঢ়ি যা হ্যাঁ হ্যাঁ মা দুর্গাঙ্কর 64টা যুগ্নি হয় গো গাঁ গাঁ বুলি করে মଣିষঙ্কর মাংসକୁ খাইবাস খাই বসবে গো এই বয়লর নি খান কিয়ে বয়লর খাইবে যোগনি মানে ই রানীপুর ঝরিয়ালতি 64টা যুগ্নি বনিছে দেখিছ দেখিছে সেটা দুর্গাঙ্কর অবতার সেই দুর্গাঙ্কর 64টা যুগ্নি কলিযুগ শেষ হেলা সমୟରେ মଣିষଙ୍କୁ ভক্ষণ করে হ্যাঁ হ্যাঁ পারবে না ଆଉ କାଣା ଅନେକ କଥା ଘଟିଯିବା ଖାଲି ଇ କଲିଯୁଗରେ হয় କାଣା ଲେଖିଛନ୍ କବି আর কানা ঘটবা ଆଗ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ବିରତି କରିବରେ ভাই সঙ্গতে ভণি ଆଗ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ବିରତି କରିବରେ ভাই সঙ্গতে ভণি খଣ୍ଡেক পাই ভাই ভাই মোদ ভাই পকাইবে হাণি শোন মোহর ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাই যে আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাই যে শোন শোন মোহর ভাই शास्त्र कहला रे बेड़ी काय बोली गो माँ के मार हाँ। और सास के धर हाँ। माँ के मार सास के धर हाँ। और भाईबा संगे कीर्ति कर এ মাতা মে করনি তোমার ভাইবার সঙ্গে প্রীতি জাগো ভেব দেখো होय गो ए पिला मोर कथा बुझलो कि तुमे नहीं बुझ হয় গো भागवत के बुझवार पड़सी হ্যাঁ এ মা ভাইবা সঙ্গে করবা লাগে তোকে ভাইবা বলিছে नहीं नहीं हाँ। माँ के मार अर्थ हैला হ্যাঁ हमर जेन खराब मन अछि মন আছে खराब चिंताधारा हाँ। अछि ई खराब मनटा के मारी दे মারি দে सास के धर হ্যাঁ बोले शास्त्र के धरी कर यदि हमें कलिजुग रे चलमा हाय गो। दुई पाद आगे बढ़ी पारे हाँ, हाँ। माँ के मार सास के धर भाईबा संगे प्रीति कर बोले समस्त ठारे हमें भाव रखी करी बड़ के बड़ सान के सान मान्यता दे करी हाँ। कलिजुग रे हमें मुक्ति है माँ এই তোর মনি না আম ঘরে মহাজন ঘরে মোর বুয়া মকে মুস্কুটি খেনি দিছে স্কুটি রে গাড়সা ক্যাটি স্কুটি স্কুটি কে মুই হাতে মুস্কুটলে চালছে যেটাকে মুই মুস্কুটি বলছি মাটির পিণ্ড মিশি ଯିବା আরে মিছ বায়া খেল ঘর আরে সরি ଯିବା কেতে বলু মোর মোর আরে কেহি নুহে কাহার হায় রে মুঢ় এই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখু রে সপন এই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে দেখু রে সপন পানি সা 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 পানি রে 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 সারে রে গা গা সারে রে সা সা পানি মা পানি সা পানি সা পানি সা মাটির পিণ্ড আরে মাটি দিনে হ্যাঁ হ্যাঁ মিশি ଯିବା মিছ মায়া খেল ঘর সরি ଯିବା କେତେ ବଲୁ ମୋର ମୋର ଆରେ କେହି ଲୁহে କାହାର ଖାଇଲେ ମୋହ ই দুনিয়া
सपन ई दुनिया दी दुनिया केते देखले सपन आइछु बोले गेला हेती जीबुरे मन गेला बना बेले केही सांगे सते नाही जान आइले पागेला संसार सिंधु रूपेणम मीन रूपेणम मानवा जंजाल जाल काल रूपेणम धीवरा कवि लिखिछन संसारटा गोटे समुद्र है আর এই সমুদ্র ভিতরে যেতে মଣିষ আমি জন্ম হইছো সমস্তে গুটে গুটে ছোট ছোট মাছ হয় তো মাছকে কিয়ে ধরছি পিলাম কে গো আজকে আমার গাঁর সে ললিতর বুয়া কেউট বুড়া তো মଣିষ যদি মাছ হয় আমকু ধরবা লাগি তো গুটে কেউট থিবা একা আমার কেউট কিয়ে কে গো কাল রূপী জম এটা গরি ফিকিছে যেতেবেলে তার গরিকে আমি ঠুকমা সাঙ্গে সাঙ্গ খিচি করে নেই যাবা তেল তে ভাজি করে খাইয়ে দেবা যাহার ফুই বুল্লা তাকে খিচলা হি তুই আইছু বলে গেলা হে তুই জীবুরে মনে গেলা বলা বেলে কেহি সাঙ্গে সতে নাই যাওন আইলে পাগলা এই দুনিয়া দুই দিনিয়া কেতে এটা হচ্ছে দণ্ড দণ্ডকে বুঝলে পাইছর খণ্ড দণ্ডরে হরিবংশ মহাভারত রামায়ণ ভাগবত অনেক কথা কেবল দণ্ডরে হি আরম্ভ হয়েছে তো ইহাতে দণ্ডর লীলাকে আরম্ভ করমা তুমি রজবতী হেতিল তুমি রজবতী হেরা সময় কাই বার কেন দিন কেন নক্ষত্র কেন গ্রহ কেন তিথি লাগিছিলা তুমি রজবতী হেতিল সে কথা টিকে কহ শুনুছ কে গো পিলা শুনুছে যেতেবেলে তুমি রজরপতি নেই হেলো এই রেজরপতি বলুছন কে আগো রজবতী বলুছন তুমি জন্ম হেলো যে তুমি কর্ম কেবে হেতিলা বলুছন হ্যাঁ এটা তো কে বার দিনে হেলো কেনতা করি হেলো কেতে সময়ারে হেলো হাটা কহবো হেলো তো হেলো ঠিক কলো যেতেবেলে গাদি কলো যে এটা নলকুয়াতি সে গাদলো কি বন্তি সে গাদলো মোর প্যান সে গাদলো কেনকা শুনে থা এ রাধিকা বইলে ননন্দে শুণ মোর রজবতী কথা কহুছি শুণ আগ 12 বর্ষ বৃষভানু ঘরে মুই থিলি ননি হো মাঘ মাসরে মুই রজবতী হেলি আগ মূলা নক্ষত্র অটে দিন গুরুবার ননি হো পুষ্পবতী হেলি সেই দিনর হেলে মনে টিকে শ্রুতা কর ননন্দে হো মুই তো কহুছি ধীর ধীর ননন্দে হো
तो तोरा 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 तुम्हें केंता होती सब बोलू छे ए मैं परी नाली तरा गोंदरी का ए मैं पर कुहालू ने ए, मैं तो पर कुहा का दो टेड़को मुड़ी बाटी चेर है ए पोचड़ी सेमी मैं पर धिंगिया मजी नहीं हेले भी खोला ए खोली कुआ बेगन मैं पर ढला ए कुआ भेजा ए पेचा ए कुआ ए पेचा मैं पर कुआ भेजा पेचा? 60 टका चाहे क्या करबो कुआ टका नाली नाली ठीकी दुछ हमें तो ननी चुआन पिलालु हार बोला चुप धीरेल देल ए नानी हां जेते बेले मते 12 वर्ष पूरी गला हाय ग माघ मास चालू थाए हां गुरुवार दिन हाय मूला नक्षत्र लागितिला हां हां आ मु रजवती हेतिली हाय ए माई मुला बेरती हेलो देखुछ गो मु रजा घर छिया मूला बेरती काहे हेती मुला घिची मूला नक्षत्र लागितिला आ पुष्पवती हेली मुला खेते जे हेलो तो ठीक कलो इना केन जाए गाधी गलो तो गाधी गलो ठीक कलो के साबुन मकलो केनता शैम्पू मकलो केनता कपड़ा पिनलो एंता बुड़ी करे से गादलो गिलास ती रोटी करे से गादलो हापू साबु से कलो आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी मुई तो मणिभद्रा नदी कूलक गली मणिभद्रा नदी के स्नान करबा पाई मोर सखी सुचित्रा संगे जाउछे आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिन ननी हो सुरभि गाईर मलमूत्र आनिन 7 थर अंगे कलिले पन यहाँ देशना कली जुगे सागुन सरफ है द्वापर जुगे सागुन सरफ नहीं थे राधा 12 प्रकार फूल फल के बांटी कर तांकर देहरे लगेतिले हेले से जले मो स्नान कली सुख्य जन हो साधु जन होए गो सुंदरी होए गो गुंदरी मैं पर गोंधरा ने तो तमर कोन तना मोरोई छे अच्छा दानी पहले तो यही प्रकार राधांकर जन्म एवं कर्म हेतिले हाँ कलारे सम्मान रक्षा करी